दुनिया की तारीख इन पन्नों से भरी पड़ी है जिन्हें या तो मिटा दिया गया या फिर वक्त की गर्द ने उन्हें इस तरह ढांप दिया कि पहचानना मुश्किल हो गया। मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो राख के नीचे दबे दहकते कोयलों की मानिंद होते हैं, जो हजारों साल गुजरने के बाद भी अपनी तपिश नहीं खोते। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी शख्सियत जो आज हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन है, जिसे लोग भगवान कहते हैं और जिसके नाम पर अकीदतों के दरिया बहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो दरअसल अर्श इलाही का वो अजीम पैगंबर हो जिसे दुनिया भुला चुकी है? कुरान मजीद की वो आयत ज़हन में लाइए जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने हर कौम में एक डराने वाला, एक हादी भेजा। तो क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि अल्लाह ने अरब के तपते रेगिस्तानों में तो नूर उतारा, मिस्र की वादियों में तो अपने बरगुज़ीदा बंदे भेजे, मगर हिंदुस्तान जैसी अजीम और कदीम तहजीब को तन्हा छोड़ दिया? क्या ये मुमकिन है कि इस मिट्टी को हिदायत के नूर से महरूम रखा गया हो? नहीं, रब की रहमत कभी भेदभाव नहीं करती। आज हम इस धुंध को हटाने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी आंखों पर बंधी है। मगर खबरदार, ये सफ़र आसान नहीं है, क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपके बने बनाए तमाम नज़रियात को जड़ से हिलाकर रख देगा। इस दास्तान का आगाज़ होता है अयोध्या के उस महल से, जहां एक शहजादा पैदा हुआ जिसकी आंखों में दुनियावी बादशाहत की हवस नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और दरवेशी थी, जिसे लोग राम कहने लगे। मगर यहां से तजस्सुस की पहली गिरह खुलती है। अयोध्या का वो वारिस जिसके कदमों में ताजो तख्त होना चाहिए था, वो अचानक नंगे पांव खारदार जंगलों की तरफ क्यों निकल पड़ा? दुनिया इसे महज एक खानदानी झगड़ा या बनवास कहती है, मगर तारीख के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले जानते हैं कि ये कोई आम हिजरत नहीं थी। याद कीजिए हजरत मूसा का वो सफर, जब वो फिरौन के महल से निकलकर मदियन की तरफ गए। याद कीजिए गारे हिरा की वो तन्हाई जहां कायनात के आखिरी नबी ने बरसों गुजारे। और याद कीजिए हजरत इब्राहीम का वो तन्हा सफर। तारीख गवाह है कि हर वो इंसान जिसे कायनात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी नबूवत दी जानी होती है, उसे दुनिया की भीड़ से निकालकर तन्हाई के इस कठिन रास्ते पर डाला जाता है जिसे खलवत कहा जाता है। राम ने 14 साल इन मुहीब और खामोश जंगलों में क्या किया? क्या वो वहां सिर्फ वक्त गुजार रहे थे, या वो कायनात के उस मालिक से हम कलाम थे जिसके इशारे पर पत्ते लरसते हैं? इन 14 सालों में राम ने कच्ची जमीन पर सोते हुए, नदियों के शोर में और दरख्तों की सरसराहट में किसका पैगाम सुना? पुरानी किताबों और कदीम वेदों के अगर छुपे हुए अबवाब खोले जाएं, तो वहां एक ऐसी हस्ती का जिक्र मिलता है जो ईश्वर यानी एक गैब की ताकत की तरफ पुकारती थी। राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो। उनकी हर पुकार धर्म के लिए थी, और अगर हम लफ्ज धर्म की रूह तक पहुंचें तो इसका असल मतलब वही है जो इस्लाम में दीन का है, यानी अल्लाह का बनाया हुआ कानून। तो क्या राम इस दौर के मुबल्लिग थे? क्या वो इस खित्ते में अल्लाह की तौहीद का आलम बुलंद करने आए थे? ये वो सवाल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा जब आप इस अजीम जंग का जिक्र सुनेंगे जो हक और बातिल के दरमियान लड़ी गई। रावण, जिसे आज 10 सरों वाला एक भूत बनाकर पेश किया जाता है, दरअसल वो कोई बला नहीं था, बल्कि वो अपने दौर का फिरौन था। वो 10 सर उसके तकब्बुर, उसकी अना, उसकी हवस और उसके शिर्क की अलामत थे। वो एक ऐसी ताकत बन चुका था जो कहती थी कि जमीन पर मेरी मर्जी चलेगी, मैं ही रब हूं और मैं ही कानून हूं। जब राम ने उसके खिलाफ तलवार उठाई तो वो महज एक बीवी की वापसी की जंग नहीं थी। वो जंग थी उस निजाम के खिलाफ जो इंसान को इंसान का गुलाम बनाता था। राम की फौज में कोई बड़े बड़े सूरमा या बादशाह नहीं थे, बल्कि वहां वो लोग थे जिन्हें मुआशरे ने अछूत कहा, जिन्हें जानवरों से बदतर समझा गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे मक्का के गली कूचों में जब इस्लाम की पुकार बुलंद हुई तो सबसे पहले बिलाल हबशी और अम्मार बिन यासिर जैसे कमजोर लोग खड़े हुए थे। क्या ये मुमासलत महज एक इत्तेफाक है, या ये नबूवत का वो खास तरीक़ा-ए-कार है जहां हक की आवाज़ हमेशा मजलूमों के सहारे बुलंद होती है? इस मार्के के दौरान राम किसके सामने सजदा रेज होते थे?
قدیم روایاتوں میں ذکر ہے کہ وہ سورج یا آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس نور کی طرف دیکھتے تھے جو تمام روشنیاں پیدا کرنے والا ہے۔ مگر پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جب رام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے اپنا وہ قدیم اور مہلک ہتھیار نکالا جسے غلو کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہتھیار ہے جو اس نے حضرت عیسیٰ کی امت پر استعمال کیا جب اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ہستی اس قدر عظیم ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتی، یہ تو خود خدا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نبی کی تعلیمات کو مسخ کر کے اسے بتوں میں قید کر دیا گیا۔ جن ہاتھوں نے توحید کی شمع جلائی تھی، انہی کے نام پر ہزاروں مورتیاں تراش دی گئیں۔ وہ وید جن میں پکار پکار کر کہا گیا تھا کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، ان ویدوں کو عام انسان کی پہنچ سے دور کر دیا گیا اور ان کی جگہ قصے کہانیوں نے لے لی۔ سوچئے، اگر آج وہ ہستی دوبارہ اس زمین پر قدم رکھے اور دیکھے کہ جس اللہ کی بندگی کا پیغام وہ لائے تھے آج انہی کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ تاریخ کی وہ سب سے بڑی چوری ہے جہاں ایک ہادی کا نام تو زندہ رکھا گیا مگر اس کا پیغام دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے سنسنی خیز حصہ ابھی باقی ہے۔ ہندوستان کی اس مٹی میں ایسے کیا راز پوشیدہ ہیں کہ علامہ اقبال جیسے صاحب بصیرت انسان کو پکارنا پڑا کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اقبال نے انہیں امام کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان فلسفی کسی مشرک یا بت کو امام کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اقبال اس سچ تک پہنچ چکے تھے کہ رام وہ امام تھے جو اس خطے میں انسانیت اور عدل کا درس دینے آئے تھے، جن کا رشتہ اسی ایک اللہ سے تھا جس سے تمام انبیاء کا تھا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نفرتوں کی دیواریں بہت اونچی کر دی گئی ہیں۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وہ غیر ہیں اور ہم حق پر ہیں، لیکن اگر ہم تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ کسی ایک زمین یا ایک زبان کے لیے نہیں تھا۔ وہ ہدایت کا ایک بہتا ہوا دریا تھا جو کبھی فرات کے کنارے بہا، کبھی نیل کے ساحل پر اور کبھی گنگا و جمن کی وادیوں میں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جنہیں ہم آج اجنبی سمجھتے ہیں وہ دراصل اسی ایک قافلے کے بچھڑے ہوئے مسافر ہوں جس کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یہ وہ راز ہے جو ایودھیا کے قدیم کھنڈرت، ویدوں کی سنسکرت آیات اور تاریخ کے گرد آلود صفحات میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا آپ اس سچ کو قبول کرنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ ہدایت کا نور ہر جگہ چمکا تھا، یا آپ اب بھی اسی نفرت کی دیوار کے پیچھے رہنا چاہتے ہیں جو صدیوں پہلے کھڑی کی گئی تھی؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے، مگر یاد رکھیے، سچ کبھی نہیں مرتا، وہ صرف خاموش ہو جاتا ہے کسی صاحب نظر کی پکار کے انتظار میں۔